Gandaro nyama gandari. Igiti jiri jara ani jiriba jara ani sankun jara. Jibi jara. Ori kuni. Sevara. Lamba simina. Kabakagoro. Abulai tukure. Jaduru tukure. Wakerserte tukure. Kulu horo nyeyi. Ani bakranya kanduko kama. Buse bubu. Buse asta. Kebeta kide. Aro durangome. Sora musa boso. Piresi so. Namu kante. Solungo nganterinkana. Balmaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balmaw anga foli ba bela jelen anga foli ba bela jelen mo be video ko anga foli bi mo be na video la anga foli ba bela jelen ko fe balmaw mo be video partager anga foli ba bela jelen balmaw an sira hera la alaga tele hera dama balmaw alaga mbe kisi bela jele ga awazise ga foli biye hamme jara ga foli biye fofana ga foli ba bela jele ma grand sœur de valeur Jenaba Kamara ga foli biye biga sama ga foli ba bela jele ma grand sœur Jenaba Kamara wallo ma sœur wallo ma grand sœur ga foli ba bela jele mo be video ko ga foli ba bela jele biye samedi bi ambe so kono anta yorola balmaw ni bana jugum be senna ya rabbi lambe ala deli ala ga bekisi ala ga betanga balmaw ala ga betanga balmaw bana ga jugu foka fa wallahi bana ka jugu foka fa bana pour l'instant yetu ba wire de baruba bana mundo ala de ni bana latige ka bla quoi ala de ni bana latige ka bla ka ira harama do na ka fo ko anga miri ka sege ale alama quoi ni bana yi kore munye ni bana yi nayi akanga suro like nayi suro ikanga munge ikanga sege ala de ma an bi ka kojugu munun ke pour an bi se ka sege ala ma quoi mais ni bana manga bla an ka continuer kojugu ke la quoi mais ni bana fidin do ala file ka ni bana mo la bela jelen be ka sira bo chaman be ko do dabla mais ni bana ndo waratu na be sigo kwa quoi an be sigo ko ke tuguni namboray malma nga foli ba bela jelen folo be ka kuma de me an be ka kuma de mo la quoi balmo a yere ni ala coronavirus ni jinya be kono coronavirus vile ni ay jinya be dabaruba ay jinya be tubabu dabaruba ay jinya be dabaruba alkaba datugura medina ala karaka misiriba medina yo datugu ka alkaba datugu misiri kelema datugu o ye baytu maqdisi Palestine o drone ma datugu kunu ulu drone de jima seli suno jinya pe kono ye misiri be datugu ko bana yin ka jugo kana se wuluma balimaw bela jelen be ka sira ko bana yin aka jugu foka faga abe mo traumatisé na chara yoro la c'est pas du tout al wabaw arabu de kuma ko al wabaw ni ka jugu balimaw membe ka mo do me o be ka foko arasbachi ko ka grand dossier kono ko te foi ba ka grand dossier kono tuguni ko ni coronavirus balimaw ay sabali arasbachi abaka jamana fede arasbachi bega juro aka jamana di arasbachi bega juro malien dewndi arasbachi bega juro adewna muso de arasbachi bega juro no fantawnde arasbachi bega juro misiginawnde arasbachi bega juro yatimawde ni bana fule ni ndona mali ni bana ndona mali amma seka amma bana fitru mambole amma soko frake am bisa coronavirus de frake ba
o de arasipati ka wuli ka jo bonyana a ka wuli ka jo bonyana grand sœur de valeur Dieynaba Camara arasipati ka wuli ka jo bonyana a bɛ ka kuma ka expliquer mɔgɔw ye ka mɔgɔw sensibiliser a bɛ ka expliquer mɔgɔw ye ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔw ye ni bana ye bana façon mun ye n'a y'i minɛ a bɛ mun kɛ i kan k'i yɛrɛ tanga cogo di i kan ka kunbɛn cogo di an kan ka mun kɛ pour ka bana in bali arasipati bɛ k'a ka émission bɛɛ kɛ o de la o tuma arasipati ye président ye wa arasipati ye premier ministre ye wa o tuma député de wa o ye tuma maire de wa an t'a mɛn maire da kɔnɔ an t'a mɛn maire da kɔnɔ an t'a mɛn député da kɔnɔ an t'a mɛn président da kɔnɔ pour ka nin bana in walawala anw ye an t'a mɛn mais arasipati de b'a ka baara bila ka fɛn bɛɛ bila depuis bana in sera Chine depuis ko bana in bɔra Chine arasipati bɛ ka wuli k'a walawala k'a kuma maliyɛndenw ye fantandenw yatimɛ misikinɛw a bɛ ka kuma nin bɛɛ a bɛ ka kuma k'a fɔ a bɛ ka walawala n balimaw a bɛ ka walawala ka ɲɛfɔ maliyɛndenw ye pour bɛ se ka faamu cogo min na bana in a conséquence ye mun ye bana in a kan ka kunbɛn cogo di bana in n'a ye minɛ a bɛ mun kɛ bana in pour a ka ni bali a ka ni minɛ i kan ka mun kɛ ka ni minɛ arasipati bɛ ka nin bɛɛ latigɛ a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maliyɛndenw ye maliyɛnw ni arasipati y'a ka grand dossier bɛɛ kɛ nin bana in kan walahi a kan kan ni arasipati y'a ka grand dossier bɛɛ kɛ ni coronavirus dɔrɔn de kan walahi bilahi a kan kan ka kɛ a kan kan mais u bɛ ka wuli de ko arasipati tɛ ka foyi fɔ ko arasipati dɛsɛra arasipati tɛ ka foyi fɔ arasipati tɛ foyi ye k'a bɛ ka grand dossier bɛɛ kɛ ko coronavirus mun ye faransi anw bɛ sɔn an tɛ ka baara kɛ coronavirus mun y'a kɛ faransi u y'u ka boîte bɛɛ datugu coronavirus kama u y'u ka restaurant bɛɛ datugu coronavirus kama baara yɔrɔ bɛɛ datugura coronavirus kama mɔgɔ tɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ n'i bɛ bɔ dugu kɔnɔ n'i taara n ka cɛ ni autorisation t'i bolo i bɛ 135 € sara o bɛ ka mɔgɔ minɛ fan bɛɛ Allemagne kɔni tɛ minɛ à cause de coronavirus mɔgɔ tɛ bɔ Europe ka taa États-Unis mɔgɔ tɛ bɔ Europe ka taa Angleterre i tɛ se ka bɔ yan ka taa Italie i tɛ se ka bɔ tugun ni bana in kama hali ka bɔ yan ka taa Mali tuguni sisan kɔni ko à partir de aujourd'hui c'est fini ça ka bɔ ka taa yɔrɔ si la n ka cɛ mɔgɔ tɛ dɔn mɔgɔ tɛ bɔ han ni arasipati wulila k'o kɛlɛ kɛ ni arasipati wulila k'a fɔ k'a ka grand dossier bɛ k'o ye où le problème mais fasolen jugu t'a kalama parce que arasipati b'a ka jamana de fɛ basi b'a ka jamana de fɛ basi bɛ hinɛ fantanw de ma a bɛ hinɛ yatimɛw de ma a bɛ hinɛ misikinɛw de ma pour cela arasipati bɛ ka wuli ka nin kuma fɔ ka sensibilisation di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min na mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min na mais non mais fasolen jugu t'o faamu fasolen jugu t'o faamu ni bana in bi bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ so kɔnɔ bilahi a kolokolo bɛ se africains de ma ni anw tɛ baara kɛ faransi yan mɔgɔw min bɛ afiriki sunkalo bɛ ka se olu bɛ dumuni kɛ cogo min na olu b'u ka sunkalo musaka sɔrɔ cogo di n ka cɛ n ko nin ye balawu di arasipati bɛ ka kɛ de ye pour fantan minnu se t'u ye ni e banabagatɔ don sisan e t'a dɔn i b'i yɛrɛ furakɛ cogo min na mais ni coronavirus fana nana ka fara o kan fantanw ka ca yatimɛw ka ca arasipati bɛ ka wuli de ni bana in kana se Mali hali n'a bɛ se Mali bɛɛ lajɛlen kan k'i kisi cogo min na a bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye balimaw mais a bɛ juguw mɛn ka cɛ ko arasipati ka grand dossier bɛ kɛra ko coronavirus balimaw aw yɛrɛ ka lajɛ maliyɛn b'a yɛrɛ fɛ wa mɔgɔ caman de bɛ u t'a yɛrɛ fɛ quoi walahi bilahi ni bana in a ye diɲɛ bɛɛ de siranna Italie filɛ Italie à partir de 60 ans n'a ye aw minɛ u tɛ machine d'aw ma pour aw bɛ se ka fiɲɛ ta cogo min na u tɛ machine d'aw ma u b'a to yen aw bɛɛ sa u b'a to yen aw bɛɛ sa u b'a di jeunes de ma exemple kelen ni coronavirus ye farafin kelen minɛ Italie sisan a ye farafin kelen minɛ Italie u bɛ machine di jɔn ma u b'a di tubabu de ma u bɛ farafin to a bɛ sa cɛw bɛ nin balawu kɔnɔ
anw bɛ nin balawu kɔnɔ anw bɛ nin balawu kɔnɔ Faransi yan mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ anw ye ka walawala kɛ anw ye k'a ladi mɔgɔw ma ka mɔgɔw bo sensibilisation di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bilasira k'a fɔ mɔgɔw ye aw kan k'a yɛrɛ minɛ cogo di aw kan k'a yɛrɛ minɛ cogo di aw kan k'a yɛrɛ matarafa cogo di aw kan k'a yɛrɛ kisi cogo di ni mɔgɔw bɛ k'o grand dossier bɛ kɛra o ye jɔn bɛ se ka nin tigi sara Arasbachi tɛ médecin ye président tɛ député tɛ ministre tɛ maire tɛ n'ale bɛ k'a ka baara bila k'a ka fɛn bɛɛ kɛ ka maliyɛnw sensibiliser a bɛ taa fan bɛɛ hali a taara Mande a y'a kuma fɔ Mande balimaw video in tɛ janya quoi u ka miiri u ka k'u yɛrɛ fɛ a ye k'a yɛrɛ fɛ dɔrɔn ne bɛ mun fɔ aw ye nin bana in ka jugu fo k'a faga Ala ka bɛɛ kisi Ala ka bɛɛ tanga Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ tanga balimaw Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ tanga Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ tanga bana in na filɛ nin ye ni Ala ko a bɛ minɛ a bɛ minɛ ni Ala ko a tɛ minɛ a tɛ minɛ dɛ ni Ala ko a bɛ minɛ bana in bɛ minɛ mais ni Ala ko a tɛ minɛ i k'i yɛrɛ kisi o ka fisa bana kunbɛ ka fisa bana k'i sɔrɔ quoi yan'a kana i b'a kunbɛ quoi balimaw a ye Arasbachi tɔ ye Arasbachi bɛ ka mun kɛ ne ma dɛsɛ Arasbachi kana grand dossier a kana foyi fɔ a grand dossier kɔnɔ n'a ma kɛ ni coronavirus gansan dɔrɔn a ka fɔ a ka grand dossier kɔnɔ dɔrɔn a banna cɛ bɛ ka coronavirus kɛ a bɛ ka walawala mɔgɔw ye ko Arasbachi tɛ ka foyi de kɛ ko a tɛ ka foyi fɔ nka cɛ ni coronavirus de gansan tɛ o tuma aw bɛ miiri fɔlɔ aw mun bɛ nin fɔ aw da kɔnɔ ko Arasbachi tɛ ka foyi fɔ grand dossier kɔnɔ ni coronavirus tɛ o tuma aw bɛ miiri coronavirus ye Europe sɛgɛn coronavirus mun ye diɲɛ bɛɛ sɛgɛn ka alikaba datugu ka Medina misiri datugu hiji tɛna kɛ ɲina umura tɛna kɛ ɲina à cause de coronavirus o ma aw jɔrɔ dɛ aw bɛ ka Arasbachi lagosi ko Bachi bɛ ka coronavirus dɔrɔn de fɔ Arasbachi an b'i ko fo saya Bachi balimaw video tɛ janya n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen grand sœur de valeur Fantasar n ka foli b'i ye Alimami Gassama n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Aïssa Bangoura n ka foli b'i ye mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Karamba Sissoko n ka foli b'i ye Dirisa Karambe n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ma grand sœur de valeur Jɛnɛba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an bɛɛ kisi ni bana in na bana ye don o don a bɛ ka mɔgɔ bin de Ala k'an bɛɛ kisi bana in na ya Rabbi Ala k'an bɛɛ kisi ne yɛrɛ filɛ nin ye muraba de bɛ ne la bi muraba de bɛ na wallahi mais ça va aller an ko an bɛ Arasbachi kɔ ni n tora ka temps sɔrɔ n bɛ segin ka na video spéciale kɛ ni coronavirus in kan a y'a faamu an ka mɔgɔw sensibiliser comme Arasbachi b'a fɔ cogo min na quoi pour mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min na quoi walahi tout le monde n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ali Berté Raoul Ras Diallo n ka foli b'i ye fo sigiyɔrɔ walahi tout le monde n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala k'an to ɲɔgɔn ye ya Rabbi Ala ne ma dala ne ye bɔ bi kɛnɛ ma bi an tɛ bɔ kɛnɛ ma bi